Game to of our main event. Team Cebu City wins game 1. Ito, game 2 na po. Team Cebu City versus Maricel Antony franchise team Dumanog. Midawg ang Team Cebu City sa game 1 kini game 2 na. This bakbakan event here in Nazareth, Tungkop, Mingranilla, Cebu is sponsored by Tratos Builder under Yaz Casinillo promotion. Servisyo Bibiorle. Rak Donel. Bibiorle. Grabe ang kastigo. Latos. Tora sada forever. Nilamak na. Tuara babak ang tinaing sadam. Pila na dia, boss? Boss. Pila na dia score? Ono na? Score. Ono. Kini para dos. Donel. Nice defense coming from Donel Makna, answered by Mr. Explosive. Ay, gitagakan ni Bibiorle. Bibiorle gibawsan ni Jobert. Gitok mura ni Sadam. Donel. Wala binagrakay na. Wala full throttle na Skulapo. High speed action na mga kaibigan. Wala. Grabe na to. Wala. Ang lulupit na mga tira. Giba ang Team Cebu City. Nako. 2-0 na, 2-0 in favor of Team Dumanog. 2-0. Kini serbisyo Bibiorle. Para tres na Bibiorle, may pusing. Para answered by counter mga kaibigan, namata ang Team Dumanog. 2-0, side out. Side out sa atong mga amigo diri sa korte nga sila si Junior Sharot aka Kapitan, Boss Ria Layar, si Boss Felix Sismar ug si G. Pearson in attendance. Boss Richard, shout out. Servisyo Janlip. Bibiorle. Kulapo. Tuara. Auto. Ilan na? Di makita score. Servisyo Janlip. Para 4 na Out ball. 4-0 in favor of Team Dumanog. Kini para 5. Kalita servisyo Janlip. Tuara, Kulapo. Gibala na stirador ang ulang Kulapo. Auto. 5-0 na. Gisiruhan, giitlogan ang Team Cebu City ang nakadaog sa game 1 Kini game 2 na to. May arangkada ang Team Dumanog. Pasok na naman. Overcook. Kini serbisyo Kulapo para uno ni. Nilamak na. Tok mo di Sadam. Bumbahan na yung Janlip. Bagnos. Parandol. Tuara. Agay. Tuara sound. Nonel. My goodness, Nonel. White Tisas. Ang tako ni Nonel. White Tisas. Nakayot. 5 na. Servisyo Kulapo. Makahubog. Bibiorle. Tuara. Jobert. Agay. Netbog. 5-1. 4-point lead sa Team Dumanog sa atong game to. Kene serbisyo Nonel. Kulapo. Nonel. Lawan na. Nagbinurakay si Kulapo si Nonel. May interest Jobert. Gisagang ni Bibiorle. Agay. Ilaw tanil. May aginiwan madawat sa ahensya ang tiraha. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon. Karkar Michelin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nahimutang diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. O diha sa Poblacion Karkar na diha ang Maricel Antony Outlet. O sa Guadalupe Karkar. Jobert. Outball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para dos Kulapo to the rescue. Answered by Bibiorle. Nonel.
Ala, Saddam, namukpok na. Nanuknok na Saddam. Ah, kulapo, gikaut law yuta. Out ball, out ball. Dos na. Dos size ha. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. On the way para Tris. Nonel. Kulapo. Banat ni Kulapo. Hagtik ang linya. Grabe Kulapo. Kulapo. Namusils Kulapo. Bullseye. Tres size na. Servisyo Jobert. Nonel to agsik na naman ang bola. 4 size. 4 size. 2 point lead na lang. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuara Nonel. Agay di nakasagang ang team dumanog sa servisyo ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Anong nangyari? What happened? 5 size na. Kini para Iguales. Ay, tuara Jobert Marcinas. May pusing, may pabuto. Answer by Bibi Orle. Kulapo. Wala. Wala. Out ball. Iguales size na sa atong game to ha. Wana, even na atong score. Even. 6-all. Servisyo Jobert. Tuana, Janlip. Change. Ah, grabe. What a shot! Mama mia! Hibilo din shot. Pasok ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. City size na. City size. Kini para 8 na. May overtake na ang Team Cebu City. Out ball. Milupad ang bola ni Mr. Explosive. Side out. Dumanogs ball. Oh, servisyo na team letter Janlip. Kulapo. To Bibi Orle. Kulapo again. Milatos. Tara! Grabe bulaw. Bibi Orle. Pouring in. Wala. Hibilo din shot. Agay. Pukot ang maral. Point. City Iguales na. City Iguales. Servisyo Janlip. To ara. Out ball si Kulapo. 8 City. 8 City. Kini para 9 na. Janlip. Overhead shot. Out ball. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Saddam. Tuara agay. Tugpo ni Saddam. Overhead. Kuha niya. Lah. Tuara. Lah. Wala. Jobert again. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Lah. Answered back by Team Dumanog. Bibi Orle. Overhead. Out ball. Iguales 8 na. Si Candid lack of the ball game. No nilamak na. O naggibang depensa. 9-8. Baos o overtake ha. Agay! Tuok mo ni Nonel. Nabasa ni Kulapo. Jobert ni pusing. Agay! Gikaunter ang Nonel. Nakuha pa. Wala. Saddam. Sakita bulang Saddam. Uy! Oh, Sojis na. La. Tuara Jobert. Net bag ang tirang Nonel. Onsi 8 na. For the win ang Team Cebu City sa atong game to ha. Para champion. If they could win this one, they will receive 3,000 pesos. And the loser will receive 2,000. La, Kulapo, to Bibi Orle. Jobert, kita kak. Kamang Nonel. Ngigang Nonel ha. La. Grabe gikuot ni Nonel eh. Grabe eh. Breaking pa mo. 8 ha. Breaking oy. Kini serbisyong Nonel. Bibi Orle namato. Agay gikaw tayo ng Jobert. Pusda kang Saddam. Gidok-dok ni Saddam. Hawan pas kang manang.
Okay, Team Cebu City Storm to end to end the ball game. Jobert namuspos na. Tuara. Saul pa, giansiran pa sa Team Dumanog. Agay, wala, naluya ang Team Dumanog. Champion na ang Team Cebu City sa tumbakbakan na. Congrats Team Cebu City.